Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing great. Dear students, इंग्लिश ग्रामर का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हम शुरू करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर का ये एक बुनियादी टॉपिक है और इसको हम अगर स्केलेटन ऑफ बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहे तो गलत ना होगा। ये इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है। तो आज हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनीशन देखेंगे और मज़ीद कुछ इंटरेस्टिंग मालूमात आपको देंगे इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन वर्ड्स को देखेंगे कि पार्ट्स का क्या मतलब है और स्पीच का क्या मतलब है। अच्छा, पार्ट्स का मतलब है सेगमेंट और पोर्शन, ओके, यानी हिस्से। ओके, पार्ट्स का मतलब है सेगमेंट और पोर्शन यानी हिस्से। और स्पीच का मतलब है कन्वर्सेशन, चैटिंग और कम्युनिकेशन यानी बातचीत, गुफ्तगू या कलाम। ओके, यानी कलाम के हिस्से। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कलाम के हिस्से। ओके, अब हम आते हैं डिफिनीशन की तरफ। यहाँ पर मैंने टू डिफरेंट डिफिनीशंस लिखे हैं। एक ये वाला है फर्स्ट, ओके, और ये दूसरा। अच्छा, फर्स्ट डिफिनीशन है वर्ड्स विच आर यूज्ड, अल्फाज जो कि इस्तेमाल होते हैं इन बोथ आवर ओरल यानी वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अल्फाज जो कि इस्तेमाल होते हैं हमारे ओरल यानी हम जो बातचीत करते हैं यानी हमारे स्पोकन लैंग्वेज में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, एंड नॉन वर्बल और हमारे रिटन में यानी जो हम लिखाई करते हैं उनमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चाहे हमारी बोलचाल हो यानी हम कलाम करते वक्त जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या जब हम लिखते हैं और हम वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उन वर्ड्स को, उन अल्फाज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके, सेकंड डिफिनीशन देखते हैं हम। वर्ड्स दैट आर क्लासिफाइड, अल्फाज जो कि हमने दर्जाबंदी की है उन अल्फाज की अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामेटिकल फंक्शन, उनकी ग्रामेटिकल फंक्शन के मुताबिक, और कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस है तो सेंटेंस में एक वर्ड एज अ नाउन फंक्शन करता है तो हमने उसको नाउन नाम दिया है। एक वर्ड एज अ वर्ब फंक्शन करता है तो हमने उसको वर्ब का नाम दिया है। एक वर्ड एज अ प्रीपोजिशन काम करता है तो हमने उसको प्रीपोजिशन का नाम दिया है। तो इसी तरह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी हमारे पास कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो जितनी भी हम बात करते हैं, कलाम करते हैं या हम लिखाई करते हैं, तो उन सब अल्फाज का ताल्लुक पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे गुफ्तगू, हमारी कम्युनिकेशन चाहे रिटन हो या ओरल हो, दोनों बनाता है। ओके, अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 है। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नाउन, फिर इसके बाद है प्रोनाउन, फिर है एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, और फिर प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, ये 8 हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ड क्लास भी कहा जाता है, वर्ड क्लास। ओके, अब हम इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक को हम कहते हैं ओपन क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरे को हम कहते हैं क्लोज क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ओपन और क्लोज, इन दोनों का क्या मतलब है और क्यों हमने और कौन कौन से हमने इसमें शामिल किए। ओपन में हमारे पास है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, और क्लोज में हमारे पास है प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, नाउ ओपन क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्यों इसको कहते हैं? बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट अ न्यू वर्ड, क्योंकि ये एक न्यू वर्ड एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। यानी इसमें हम न्यू वर्ड्स की गुंजाइश हो सकती है और इसमें हम न्यू वर्ड ऐड कर सकते हैं। ओके, यानी हम कहते हैं कि इसके साथ या तो हम सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। यानी जब हम एक वर्ड से एक वर्ड के साथ हम सफिक्स ऐड करें तो इससे एक न्यू वर्ड बन सकता है। तो यानी ये एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक वर्ड लिखता हूँ टीच,
تو یہ ٹیچ یہ ایک ورب ہے، ورب. اچھا ورب یہاں پر ہم نے شامل کیا ہے. اچھا اب میں اس کے ساتھ ای آر لکھتا ہوں، ای آر. اوکے یہ ایک سوفکس ہے تو اس سے بن گیا ٹیچر یعنی ناؤن بن گیا. اچھا فار ایگزامپل یہاں پر میں لکھتا ہوں بیوٹیفل. اچھا بیوٹیفل یہ ایک ایڈجیکٹو ہے یہاں پر موجود ہے، اس کے ساتھ میں ایل وائی مزید ایڈ کرتا ہوں تو اس سے بیوٹیفلی بن گیا یعنی یہ ایک ایڈورب بن گیا. اچھا تو اس میں ہم مزید ورڈ ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی یا تو ہم سفکس ان کے ساتھ لگا سکتے ہیں یا ان سے ہم سفکس ریموو کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم پریفکس لگا سکتے ہیں یا ان سے ہم ریموو کر سکتے ہیں. اوکے اب ہم کلوز کلاس پارٹس آف اسپیچ یہ ہمارے پاس they can't accept a new one یعنی ان میں ہم نیو ورڈز ایڈ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ پرونون ہمارے پاس فار ایگزامپل ہی ہے، ہی، سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہیٹ. فار ایگزامپل آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ہیز، یا فار ایگزامپل آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ہینگ. یہ سب غلط ہے. اچھا یہ سب غلط ہے تو ان میں ہم نیو ورڈ استعمال نہیں کر سکتے. اچھا یعنی ہم اس کے ساتھ پریفکس یا سفکس ایڈ نہیں کر سکتے اور نہ ان سے ہم ریموو کر سکتے. اچھا سو یہ کلوز کلاس پارٹس آف اسپیچ یہ بند ہے، اس میں ہم مزید ورڈ ایڈ نہیں کر سکتے. اور اوپن کلاس پارٹس آف اسپیچ اس میں گنجائش ہو سکتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں الفاظ روزانہ کی بنیاد پر یعنی ہر سال اس میں ہزاروں الفاظ ایڈ ہوتے ہیں ڈکشنری میں. اچھا سو ناؤن، ورب، ایڈجیکٹو، ایڈورب یہ ہمارے پاس مزید نیو آ سکتے ہیں، لیکن یہ پروناؤن، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن اس میں ہم مزید ایڈ نہیں کر سکتے. امید کرتا ہوں آج کی لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ کل کی لیکچر میں ہم سیکھیں گے فرسٹ ناؤن. اچھا ناؤن میں ہم فرسٹ آف آل ڈیفینیشن سیکھیں گے اور ڈیفینیشن کے بعد ہم ناؤن کی اوریجن دیکھیں گے، ناؤن کیوں ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی سیکھیں گے، اور پھر ناؤن کے ہم روٹس دیکھیں گے. روٹ میں ہمارے پاس ناؤن کے فرسٹ آف آل کیسز ہے 10 ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس 10 کائنڈز ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس فارمز ہے یعنی نمبر ہے جس کو ہم سنگولر پلورل کہتے ہیں، اور پھر لاسٹ میں ہمارے پاس جینڈر ہے. جینڈر میں ہمارے پاس میسکولن، فیمینن، کامن جینڈر اور نیوٹرل وغیرہ یہ سب موجود ہے. اچھا سو انشاءاللہ کل ہم ناؤن کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے. تھینک یو سو مچ.